হ্যাঁ দিয়ে দিও রোল করতেছি রোল রেকর্ড দে রেকর্ড দে যতন সারি কাহাম কুরুक्षेत्र नाय दंनाय जत ताहै बहु सम्म आइनहाय बायफ्लाया हामबाय नाथाय थाखा फैगाथारै जोंनि डिबेट प्रग्राम न जेंनानि भाग थांनाय सालब्रमनि हायके जों हायनाहाय दिनै हासिनि दालबिदाल आमचायो दालबिदाल कन्स्टिट्युएन्सि आमचायो थांनि सगैमानि हायके दिनै जों 11 मानदाय विधानसभा आमचायो फायसक बायजाक जोंनि स्क्रिनाव नरक दुगै मामनाय दिनै कायथाम पलिटिकल पार्टी नि बेजों नारबाय फायसक बायजाक आं रक्साके बर'नि सिनि मुखुंआव सांगर नाथाय बुलावनो आनि याकसिनखा दङ दाखुक अक्रा रन्जन देबबर्मा CPM बदलनि फायसक बायजाक बिनि डेजिगनेशन आं सायख'नानै दङ मामदाय कन्स्टिट्युएन्सिनि विधानसभा आमचायनि कन्वेनर दाय पार्टी टुकेलनि सेक्रेटारि कुरुक्षेत्र दारानो लामलटसबो हायनहाय गजारा चिनि नारवायनि फायमानजा खायगा BJP पार्टी निंगै BJP बदल निंगै दाखुकरा अभिजित देबबर्मा एक्स मंडल प्रेसिडेंट এই সদর রুরাল ডিস্ট্রিক্ট কমিটি नि मेम्बर आनो बाहायनो जेबो लाफासबो बेले हामबाय थिन खालाम हायनहाय आं बासिंगो दिप्रा मथानिंगै नारवायगै चिनि कुरुक्षेत्र डिबेट प्रग्रामाव फायमानजा खायगा दाखुक लेमन देबबर्मा YTAP स्टेट जनरल सेक्रेटारि आनो बाहायनोहाय चिनि कुरुक्षेत्र माननाव लामदों हामबाय खुलुम आव बाहायकेनो कुरुक्षेत्र नाय दंनाय दै कुरुक्षेत्र नि बिसिंतै 7टा चेनेल नि बिसिंतै लाइव टेलिकास्ट नाय दंनाय हासिनि जतलुखो नरकनो हायनहाय सानानि ककलायो जों पुइला बखाक कायसा मुंनि बिसिंतै 5 मिनिट्स जतननो जरा जानाय खरक तामनो अबनि यागुला जों हायनहाय सेकेन्ड क्वेश्चननि बिसिं थांसोफैनाय आं पुइलावनो दाखुक रन्जन CPM बदलनि अजामांगै फायमानजा खायनाय ननो सोंनानि मुसुगो लाई थांनाय बिसेबनि जरावो IPFT BJP हापांनि जरावो जों नुगैमान खौ जागावो नरकनि लकेलनि न MLA दाखुक दिरेन्द्र देबबर्मा एबा हास्ते हापांनि बखाखै IPFT BJP हापांनि बखाखै ओ मानदाय आमचायो तामो सिगां मुंनि सामु एबा डेभलपमेन्टनि सामु नुगैमान खानि मावफोरनि साइडना पयलानो जतन हामबाय विशेषकै कुरुक्षेत्रनि माध्यमे दिनाव जे कक सानानि सुजुग मामानि बागै जों सायमानो थानाय 2018 विधानसभा निर्वाचननि परे और IPFT এবং BJP যে জোট গভর্নমেন্ট और তিনি তিরপা হাসতেও ফাইকা এবং সিনেমা সংখ্যা তিনি দীরেন্দ্র দেববর্মা IPFT জোট নি IPFT নি MLA সংখ্যায় 5টা বছর এই যে চিনি এই টোটাল মানদাই বিধানসভা এলাকাও থানায় যে 25 বছর বা চিনি যে লেফট ফ্রন্ট গভর্নমেন্ট কংগ্রো যে সামংবতাঙ্গুলি যে তাंजाक দমনি সংখ্যা আমন পরবর্তী সময় যখন এই জায়গাকে তালকে যে সরকার ফ্যামিলি পড়ে এই মানদাই আমচাयो যে ওই যে সামং তাंजाखा মানে বরকনি বাগै এলাকার বাগै সামং তাंजाक এই যে IPFT যুগ ক্ষমতা ফ্রেমের প্রবাহ কিন্তু তিন মকল কোনো নজর করে এবং যেগুলি বামফ্রন্ট আমল যেগুলো সামং তাंगमानि আবনো ফিতা রানা বাদে আবনো উদ্বোধন খাইনানি বাদে তাই মংসা কিন্তু সামং তাंजाक जों नुगलिया এই 5টা বছর টোটালি এই IPFT এবং BJP এই যে যুগ গভর্নমেন্ট ফেলোর হইবানো চিনি টোটালি মানদাই আমচাयो মংসা যে সামং तांखा এলাকাनि बागै गरीबनि बागै अबो किन्तु जों अबनो क्लियर खायदि जरा किसानि बिसिंगो न मानदाय आमचायो सिनि दांलिया ना পুরা স্টেট কোনো ডেভেলপমেন্ট সামং লিয়া বাহাই না সারা রাজ্যের এরকম অবস্থা जों সারা রাজ্যनि একই অবস্থা এই যে IPFT যুগ ক্ষমতা ফ্যামিলি পড়ে বিভিন্ন জায়গা বন্তি এরকম অবস্থান চলে যাক যে এরকম মংসা যে সামং तांखा ত্রিপুরা হাসতেও বাহাই কিন্তু নজর করি এবং অবো সাংনাবলা পুরা সাগা যে BJP IPFT যুগ টোটালি সমস্ত অংশের ক্ষেত্রে সমস্ত মুখ্য ক্ষেত্রে এবং আমাদের বাকি তাবক যে কমিটি সংমারিংনাই বাজারাव মানে এই সরকারনো খাইয়ে হারিউই নতুন বাই বাজারকে অষ্টম বামফ্রন্ট সরকার গঠন খাইনের দিকে কিন্তু সারা রাজ্যের বরফ এবং প্রস্তুত যাক এবং নিশ্চিত রাজ্য বামফ্রন্ট সরকার সরকার কৃষি গঠন हाय नेक्स्ट फासिं थानाय दाखुक लेमन टिप्रा मथानि फासिंथै पाइथागो जेहेतु बरफ हापांगो ताबुक IPFT BJP हापां तंमानिबा
bini phasing tei pai thau khna lai nei takuk lemon no sungna ni musungo nang bohai na o mandai constituency am se ni khoroksa public ni pore se leader eba neta bobo hai nokha je IPFT BJP hapang ni jora bo development dang liya eba alka constituency am se ongkha mandai khingliya bobo hai ni phiru যতনা হামবাই নাইলে শুধু মান্দারিয়া সারা ত্রিপুরা রাজ্য বিজেপি রংনি যে কাছে স্লোগান বড় প্রায় রু সবকা সাথ সবকা বিকাশ নেই আবাং প্রায় জায়গা মুখা আবো সবকা সাথ সবকা বিকাশ মানে আবো জনগণের কোনো বিকাশ নিয়া এলাকার কোনো বিকাশ নিয়া কোনো ডেভেলপমেন্ট নিয়া আবং স্লোগান মাত্র আং প্রায় যাবো মা সাও আবো সবকা সাথ বিজেপি নেতা মন্ত্রী রংনি বিকাশ জনগণনি কে বিনাশ আছে মোর কমা জায়গা নুখনা বিজেপি আইপিএফটি সরকার ভাইয়াফोरा जों सबसे বেশি দাম नुखा বিজেপি আইপিএফটি যে হারে ভায়োলেন্স বুলাই লাইকা আমপতে এলএস পার্টনার আমনো সিঙ্গাপুর ক্লিয়ার খাইতে বিজেপি আইপিএফটি যে হারে বুলাই লাইকা আমপতে এলএস পার্টনার যে এলএস পার্টনার से कथाई बर सामु खाइमिया बर कनेले तामो डेभलपमेंट खाइनाय तार माने बीजेपी बाय सरकार इलेक्शन परे बर तिब्रामा फेलाइन जों लाइखांखा न बुलाई गला खाइसे लेको नाय ना बीजेपी बाय सब एलायंस नहीं सब सरकार फैने फैयाबो ना जदि दांनो याबो का परिवर्तन का नाम सिन सुप्रीमो साइमानो बा आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट साइमानो फियाबा आं जे नुमानि विशेष कासिनो मानदाय नि जे 11 नि जे 11 जे एमएलए सिन ताको धीरेन्द्र देबबर्मा मानदायो बन बुटि टिमा परे विशेष खाय आनि खुमुलुं आनि नक्त खुमुलुं सिन आम से जयकृष्ण नंतन खने सदर मुक्ल चंद्र हंतन थुकसा बारि कमा जागा दङ जागा कोन जाफानो बंनि एमएलए मखान कोन जागा नुक्लिया আর লামা থাংনালি যেমন শান্তিকালী থাংমা লামা আম পরে আম পরে লিংতারसिम থাকো থাংমা লামার অবস্থা থাংনালি বসক শোষণীয় আর 11 মানদাইও 5 বছর তাম সামুং কান কোন ফান মুগিয়া একমাত্র বিজেপি বাইবিতে বুলাইমা নুখা আপনো কারে এতে কোন ডেভেলপমেন্ট নকলি হাইছে আব আনি কো ইয়াল জনগণনি কো হামবাই হাইনো হায়াং ফাইনাই চিনি তাকো অভিজিনি ফাসিং যেহেতু বিজেপি নিঙ্গি বনার ওয়াইমি ফাইমান जाखो borok ni koksil no bahai ki phirok mong nai development ki dang liya na borok koksil chamung sina ti sakani ni phirmong bahai nai hain hai chini kharang no belai belai hambai te sari kaham da kono prongka kurukshetra sini kurukshetra ni je program tini ni baskang ni chongmarin ti ang sanamo sungo bihes khai sini o mandayo sini Ranjan Babu je samani kok o mandaya kono phanang liya da obone sagang bo onek somoy sini darata samani kok no khnaga je mande ithora kasaban liya hin samani o 5 বছর 2 বছর তো করোনা sin jotono saiman o baki 3 বছর শুধু মান্দাই ব্লগ সিমি মিশন মুত নীতি 109টা লামাংখা 109টা লামা শুধু মান্দাই ব্লগ নিছিম সাই দং অল ওভার সিরি জিরানিয়া ব্লগ দংমা জাগাও 5টা পঞ্চায়েত দংমারো বেলবারিও দङ 3টা বিসি দङ জিরানিয়া ব্লগ বাই তাই বেলবারি ব্লগ হবো অব হাকিনো তাই প্রায় 39টা হাই অব হাই লামাংখা 39 প্লাস 107 মানে 146 অব হাই লামা সাব দেখা পুরা ব্লিক্স হলি আপনি গারিব মান্দাই ন মান্দাই ব্লগ নি বিসিমন ক্লাজা কিছু চিনি সিসি রুট সামদাকা প্রায় 8টা মতো সিসি রুট সামদাকা নগা অব হাই তিনি যে ডেভেলপ নি হাই সামানি কংন নাই যদি 25 বছর সিপিএম রক বসিক জরাতে ডেভেলপ খাইয়া जोंबो मोटामोटी नु खामनो किन्तु ओ 5 বছরनि बिसिंगो जे सामन खालाय फुनुमानि आबो कोन सरकार अभाय खालाय रिमियाखौ শুধু চিনি তার মানে বিজেপি প্লাস 25 বছর আইপিএফ নি বলেন যে গভর্নমেন্ট খাইমানো আইপিএফ বিজেপি 25 বছর জরা মাংখে বংশিতে ডাবল খাইনে আবো হাইদানি 100% তিনি না যে সিং চিনি তাকলে মন সামনে ক सबका साथ सबका विकास आबो नेता सिमिसि विकास हो पब्लिक के विकास यामन सबका साथ सबका विकास माने आबोनो बुझिदि आं कासे एग्जांपल रै सानो दिने हाय दिने मानदायो सिनि सुदु मानदाय विधानसभा 5541 ता प्रधानमंत्री आवास योजना नक मांखा आ जाओ कसागो मांखा कुफुरो मांखा कसांगो मांखा बुलाइबो मांखा
বমনো সা না আপাতত বমনো আবো সবকা সাত সবকা বিকাশ নিয়ামান নকক দে সবাইমান ন প্রধানমন্ত্রী যে যোজনা যে নক মানে তো আপাতত 2011 সালে চলে 2011 নফালে 2011 ছিম 2018 সিবিএম র তমানে ও 7 বছর তানে রিমিয়া সিবিএম র কালকে সালি 2011 ছিম 2018 7 বছর তানে সিবিএম র রিমিয়া 2011 সালে যে সেন্সাস অনুসারে তো সেন্সাস নি অনুসারে ও 7 বছর তানে রিমিয়া সিবিএম র 25টা বছর যেটা 25 বছর যে মানে দন রেকর্ড টঙ্গো কিন্তু ও 7 বছর তানে ন রিমিয়া আং সিবিএম গভর্নমেন্ট নরবা ইতিনে যে ওরা আসো ফাইনান্স সানামো থঙ্গো ও 7 বছর প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা নকতানে রিমালিয়া প্রধানমন্ত্রী যে যোজনা যে নক যে তো মানে আগে তো ইন্দিরা আবাস যোজনা আছে 2014 প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে ভাই প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা লোক সারাম দেখো অবলো সেখানে তো ইন্দিরা আবাস যোজনা আছে 75,000 নি স্কিম ও 75,000 নি স্কিম আছে লোকা চারটা পিলার ও 5,000 রাং তিন পাইরে ও বাকি কে যত পার্টি ফান্ড আবো ডেভেলপ সিনি কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি নিনে দিনে নং মানে নিন্তং যারা বাত মানাই 25 বছর 700 টাকা বাটা শ্রমিক পরিমাণ বড় जों 5 বছর বেশি 1300 টাকা পাতা বাড়ি খা কিন্তু 1,35,000 টান 1,35,000 যারা 1,35,000 টান মানে কালকে আবো বাবা হাকে আনছান আবরম যে স্বামী পরিত্যক্ত বাতা হানির ও বাতানা তালি কালকে স্বামী পরিত্যক্ত বাতা মানে বোঝাই করে হিনি বাতারো বোঝাই করে ভাইগেনকা যে পুরো সরকার কে বল ভাইয়া বন সার্ভে খাইয়া সার্ভে খাইয়ে নাইকা যে দাফনা বাড়ি এই বিহীন থাইছি কিয়া আমুক নগদ থাকি क्या जे दीदी ने बसायनो मोमों अब हायाव भाई तो तंगो हंगा पिन बसायनो गाते मासे दंगो ने तंगो हानो मा सामि दो परि देखते बाता मा दंगो सा इंगि समस्या बां सामिया किन्तु बसाय दंगो दे सामि परि देखते बाता अब तो मोजा गेबले आबर से तानजा गबो किन्तु सय तानजा गेबले एरकम तो जे बरं माने दंगो आबर सुदर फसके दिसका बसाय दंगो दे बाके बसाय गेरिन बाता ना खाबा মানে তো আবো সে তানজাগো রেশন কা 60,000 মদ কা হরন তো অনেক গত না তো অবনে বাকি চিন্তা দিয়া 5 মিনিট পাইকা 5 মিনিট পরে বতাবো নরক মানে কাইসা তাই কাইসা সাইট নাই মানে बगे आं जरारै दंखा अब माने बीजेपी नो सिम जरारै दं माने नेक्स्ट क्वेश्चन पाजिं जों थांनाय नाय हायनाव हाय आं ताखु रंजन जरारनाय जों तो नुगै मानखा एडिसि हापां फाइमानि बिसिकनै कातते इंखा लेमन हायदा बिसिकनै कानानि दे ताउ काया को हाइबनो जों रमैना नाय बिसिकनै कानानि फाजिं एडिसि हापांनि बखाक्तै बरक हापांगो फाइनानि सिगां जे कग्रमानि आबोकि बरक फुलफिल खालायदा दं एबा खालायजागियाखौ ताबुकबो नोंनि फासिंते अ मानदाय आमचायो एबा अ मानदाय कनसिस्टेन्सि आमचायो बबो हायके सालायजाक नुगै मान खाके साइकनार लाजि चिरि जे एडिसि हापां जे ताउतो 2 বছরের পর ক্লাস চলি দङ जोनुखा एर आगे चिनि गभर्नमेंट बा एडिसिओ चिनि जे लेफन दंफोरो चिनि और चिनि राजस्व डेभलपमेंट नेतृत्व सिविल सियामनि नेतृत्व जे डेभलपमेंट जे सामङ কিন্তু जोनुखा राज्य सरकार बीजेपी गभर्नमेंट फैर पड़े টোটালি एडिसिनि माने जेरकम माने माने কক जेरकम भाবে रां ग्रहणের পর एडिसिनि যে মানতাই টোটালি বন্ধ করে রাখে এবং एडिसिनि নিজস্ব যে বিভিন্ন ফান্ড বিভিন্ন যে তোমরা অমরে ডেভেলপ করার চেষ্টা থাকে এবং আমাদের বিশেষত जोनुखा এই যে এডিসি যে প্রমোট গভর্নমেন্ট ফ্যামিলি পড়ে যে 2টা বছর जोनुखा যেমন চিনি বামফ্রন্ট তংপ্রু রাজ্য সরকার যেরকম ভাবে বঞ্চিত থাকে রাং পয়সা যেরকম মনে মানতাই যেমন কোনো বঞ্চিত থাকে চিনি সরকার তংপ্রু তেমনি ও জায়গা जोनुखा এই যে মথা চিনি যে ও জায়গা গভর্নমেন্ট ফ্যামিলি পড়ে जोनुखा সেরকম ভাবে বঞ্চিত খাই নাই টোটালি বন্ধ করে গাফান এর পরিবো जोनुखा মোটামুটি ভাবে যেরকম ভাবে খাইনি দরকার অব ঠিক जों माने 2টা বছর তো বিচার খাইনি বিশ্লেষণ খাইনি কোনো সুযোগ সেরকম जोनुखा যেহেতু রাজ্য সরকার যে বঞ্চিত খাজা রাংসে রহিয়া এডিসিনো টোটালি বঞ্চিত খাই তনি রেখা যে ডেভেলপমেন্ট যেরকম ভাবে খাইনি দরকার যেমন চিনি গভর্নমেন্ট তংফর যেরকম ভাবে খাইমালিয়া লাস্ট দিকেও তেমনি বলব সে কিন্তু এরকম ভাবে বঞ্চিত যা जों তাও এই সময়ের মধ্যে যেটা जों লুবিত आं हायनावहाय ताखु गबिजिनि फासिं फायनाय निनि मकलले बाहाय नुगै मानखा एडिसि जे सामने কক তো আপসে জরতে পরে রিপোর্ট না বাং সেমিয়া যে পুরো ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট বো সিপিএম নে পরিচালনা এডিসি বো সিপিএম নে পরিচালনা ন কাছেনে বড় আপর বসে রাংমান 500 কোটি 500 কোটি রাং যাবো आयाम बबिनि नंनि बरं न याम बबिनि नं बरं न जों भारतीय जनता पार्टी सरकार एलायन्स गभर्नमेंट फाइमेन्ट पड़े
500 টাকা না বাইরে রই তাই 300 কোটি বাইরে দেখা মানে 800 কোটি রাং রেখা তাও বাবা হাইকেন রই দङ কিন্তু বড় রাং রে লোক তো বড় জায়গা 800 কোটি রে বড় জায়গা হিসাব 800 কোটি এই জায়গাও 500 কোটি আগে রাং ন তাও এডিশন বাকি 800 কোটি যে বাজেট নামে রহমান সেফর রাং নয় এটা 800 কোটি দङ या आबो बागै जे रां रमनि जे रां रमनि दिनै गोबां मा बुंनो जे एडिसि नि जे प्रशासन जे परिचालना खाय दङ र जे जागा हस्पिटाल तांनि हने 28 कोटी रां 30 कोटी रां हस्पिटाल तांनि तो लागे तांनि माने दाबो जिनि बीजेपी बा डेपुटेसन जागा बा किने जागा हस्पिटाल मा तांगो ता आं बे गसाय को पुर जिउ सामं चेन्जा का थांगो जाबो फि जाबो ता कुनि पुर सामं तो लिखा आबन मा बिन लगे लगे ना जे सिने काउन्सिल बामन गदाम दङ न सरानार बगे मेंटेनेंस बगे 10 कोटी रां जाका कारा सिमर जाक लोक ले र 10 कोटी रां हरन सामो सिने दाबो फुल रां दे पुनो गन जमाते नि रां बरनि रां न फेला खुरिबले आबन जे प्रफेसर 10 कोटी रां सामो बगे 10 कोटी रां न हो थाई 10 कोटी आबन जे जागा एडिसन निर्मला सीताराम तंगौनी जे 70% बगे अरे कोटी बीजेपी का चुनाव पार्टी सारा इंडिया सारा पीछे बड़ा सेवर बीजेपी एक नंबर चुनाव पार्टी कौन बीजेपी चुनाव पार्टी तो 1300 कोटी राम भी को आगे से चल रहे 1300 कोटी राम मैं आ रंग पर सिकंदर खुजर का आगे जे हिसाब रे मन भी 1300 कोटी रांग रे नो रांग भी हॉस्पिटल तो होसे तो लागे थाने लागे हॉस्पिटल तो चल लिया नो मतां हिसाब रे अरे काम हिसाब रे माने हम तो ले नंगानो बाजार हाथिनि राया सारा होगा आं बाजार में थोड़ा राशन अपने ताने सबने एडिट ऑडिट समय तक थाने ने नोटे खुद जाके ऑडिट खाए है नोट खाए था खाए अरे नोट खाए ये नोट खाए हॉस्पिटल तानी तो उठा लाइने मैं हॉस्पिटल तानी तो खाना बले नो तानी तो ऊपर तानी तो नोट खाए दिया कसर किसान बा केबें सिनाई ता और ऑडिट खाए दिया तानी खाए ना काम से पे काम खाए बस काम पे बैठे और तू बस एकदम हॉस्पिटल काम करो चलो था ना दिन ताको मैं खाई आए बा हॉस्पिटल अब तो ताको डेपुटेशन जाके किन जा नो डेपुटेशन नो खाई जा था दे टेंडर को के दूंगा आमर को डेपुटेशन रे था ना आए टेंडर को पुरों का नो डेपुटेशन को का डेट मिली अरे का सिबं की रिपेयरिंगया रिपेयरिंगया हिंद है ये एस्टीमेट तो खाएगा ये एस्टीमेट तो मत लो है एस्टीमेट अरे जे को दे 10 कोटी रंग 10 कोटी रंग हो 10 कोटी रंग हो हिंद की गवर्नमेंट देख रहे हैं कोई कोटी रंग हो कोटी रंग ताखुक लेमन ना जरा रजाक नाय बरो कलिनि कॉकसिल चामंग न बाहायके फिरक मंगरनाय रांजे मानिया मानि बोसोक मानिया स्पेसिफिक निन थानिता मो रिपोर्ट दं बोसोक मानिया बोसोक मानका जदि रिपोर्ट दं खांके प्रूफ जदि दं खांके रेडि किसा बो फिरक मंग जिन थानि तो दं बरो सौरा सकुदि हरन एकदम क्लियर काट को जों जे बाजे सामि रहमानि आबोनि बरो अडेफन रहया जे रहमानि बोसोक रह गाबो रिपोर्ट बोसोक आं क्लियर खाय दं जों जे बाजे सामि रहका 5000 कोटी फन साम रहका 500 कोटी फन साम रहका आरो बरक तो आबोनि तो बरो हन नांगले आबोसो हक आं सानाय आं सायो सानाय पियाबा एडिसि हापां जेबो सलि दङ सरकारि जारा गभर्नमेंट खायनाय फरनो साख्रि बेतन गस पाइथांगो जोंतामा डेभलप खायनिबा जों डेभलप रांखो जे जों गोबां ये सीपीएम गवर्नमेंट दंगर का 500 कोटी रां में बाहायके आ जगह गो आरन साख्रि खायना बेतन दिमा खासा साख्रि अब कता इमा या
গভর্নমেন্ট দংফ্রো বাহাগে র পাস চলে আরে সিপিএম দংফ্রো পাস কোন হলো পাস নর চন্দি সানমানে নর বাবা অটে পড় হই আছে রহিয়া আর ক্ষমতান বিশিংতি খাইলে ডেভেলপমেন্ট খাইলে চেষ্টা খাইকে 500 কোটি হই আছে বড় যেমন আর সাথে দিছু আম সরকারি সরকারি কর্মচারী সেমুতু খজনা যে মানে রেভিনিউ ফান্ড দমনি আমবাস বেতন নিমা তংজং আছে বেতন না পাই বাংগ্রি চিন থানি তাবো এমন অবস্থা খাইন আবো নর যদি বিশে থেকে ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট দিও তঙ্গ রিপোর্ট চিনি থাই রিপোর্ট তো আরে চিনি থাই রিপোর্ট বড় ছায়া নর রাগ রইয়া নর বড় ফুনা লায়ো নর বড় ফুনা লায়ো ত্রিপুরা মোটা সামং খাইমি না ত্রিপুরা রাং রই যাইছি নর তেরবতান দেরনা নর রাং রইয়া নর রাং ওটে ফেন রইয়া নর সব সিধে পাস করতে আরে আর নর চালক তো নর রাং হোক না চালক মে নর আরে নর রাং হোক না নর রাং হোক দি নর রাং পরে খাই মন নে না জিতা নর রাং পরে খাই মন খাইমে না যে আরে তো রাং পরে বিষ্ণু মানে এখনো তো বোকা আর বাকি বাসা বেরিয়েছে নাই আর কুরুক্ষেত্র নাই তো নাই যত তাহতে চিনি লাইভ প্রোগ্রাম নাই তমনি হাইনা হাই তাকু রঞ্জন হাজিং ফাইনাই বসাঙ্গত বিধানসভা সংমারি যত বদলনি বখাক্রিনো কামি কামি নক তেইশটি যে বিধানসভা নির্বাচন ইতিমধ্যে আপনি শুনবেন সেইমানো চিনি পার্টির তরফ থেকে চিনি জিএমপি কেন্দ্র কমিটিনি সাধারণ সম্পাদক চিনি টিটিএডিসিনি গোজাम চিনি সিএম দক্ষ প্রশাসক এই যে বিভিন্ন নগর বিভিন্ন আমি কামি কাম চাইও বিভিন্ন পাড়াও বিভিন্ন এলাকাও বিভিন্ন গলিও ইতিমধ্যে जों প্রচারা থাঙ্গै ভরকটা একটা কক এই যে আইপিএফটি যে বিজেপি যে জোট গভর্নমেন্ট ক্ষমতা ফেমিনি পড়ে আं পয়লাबो সাকা সাধারণ বরক খুব বেলায় মানে বিপদ কলাইজাক খুব কষ্ট কলাইজাক লামানি কক সাদি কারেন্টনি কক সাদি তৈনংনি কক সাদি সাধারণ বরকনি বিভিন্নভাবে খুব বেকাদে মানে খুব অসুবিধায় কলাইজাক এবং আবনি বাগৈ যে জায়গা তিনি তাবুক তুইনি কক চিনি রাজ্যনি যে প্রার্থীনো তাই সব ভোট এবং আইপিএফটি বিজেপি যে জিরো পারফরম্যান্স বরং মুখে সামন পাইয়া অবমান চিনি বামফ্রন্ট কারেন্ট যারা মানে কারেন্ট যারা মানাই কারেন্ট চিনি বলতে এই সব ভোট জিতে নেবে সাধারণভাবে প্রস্তুত না থাক এবং এই আইপিএফটি বিজেপি গভর্নমেন্ট ত্রিপুরা থেকে মানে উন্নয়ন হওয়া নিবে সারা শুধু মানদাই সিমিকে সারা রাজ্য প্রস্তুত না যাক কারণ এই সরকার জিরো পারফরম্যান্স লেফট ফ্রন্ট গভর্নমেন্ট তখন মুখা বড় বিভিন্ন সময় সারার চেষ্টা করতে লাই থাংমানি জরানি কংনো সায়াwi তাবু প্রেজেন্টলি লুকলক তামস খান ও মানদাই আম চাইও তামন না লামা লাম নাং খেনাঙ্গো চামং নাং খেনাঙ্গো রি নাং খেনাঙ্গো নবন সানে না আপন কে সাইকনা নবন সানে নাইও এই টোটাল মানব বিধানসভা এলাকাও না এই যে সরকার যে আইপিএফটি যে বিজেপি গভর্নমেন্ট সারার জিরো পারফরম্যান্স লামানে কক সাদি লামা কবমা বাইজাক তিনি রাচন্দ্র থেকে শুরু করে নিনি বর্মরা পর্যন্ত নিনি ঠেঙ্গা থেকে খমন পর্যন্ত মানে নিনি লামানে কক সাদি ভাই এমন অবস্থা যদি হাত নাই খাকায় হয়তো মানে ভয়ঙ্কর অবস্থা মানে যে কোনো সময় মানে আমরা সানা নাই 5 বছর যে বিভিন্ন লামা বাই থামাই কেন 25 বছর যে ক্লাইমানি আমরা কোনো মেইনটেন্স কে তার নি থামাইয়া जों এমন কোনো গলি কে এমন কোনো পাড়া বারকে সব জায়গা লামা তুনিকা পুগুরিকা পিস লামা খাইরেকা এই মানদায় সিভিং টোটাল যে কাউন্সিল জায়গা প্রায় রিসিনি খালে যে গভর্নমেন্ট কমফর প্রায় 22টা মতো সিসি রুট খাইয়া অনেকগুলো ডেভেলপমেন্ট খাইলে রিসার্চটা খাইয়া অথচ যে খাইবেনে লামা তিনি আবু বাইজাক
তৈনের ব্যবস্থা মানে এরকম অবস্থা করাই যাক মানে সাধু অবস্থা বাড়িতে কেমন নাং লুকুরকনি দাম খানাকা কারেন্ট অবস্থা এরকম অবস্থা না কারেন্ট বাইরে এরকম অবস্থা না মানে হাই হাই আং সিংনা মুসিং 25 বছর কারেন্ট যে সিংনি মানে ও 5 বছর বিজেপি সঙ্গে বা তার লগি পে দেখে না তারপর কিন্তু অবস্থা তোমার কন্টিনিউ থাকে যা কন্টিনিউ থাকে কি কারেন্ট আপনার বাকি কন্টিনিউ হলো কথা তার সাথে ভাবলি না লাগে তার পারাং খা আরে কারেন্ট করি না লাগে অবস্থা ডেভেলপমেন্ট হয় না কিন্তু শুরু খাওয়া হয়তো করে আমরা কারেন্ট তামন নাম লুকুরক ও মান্দাই আম জানি স্পেসিফিক লুকুরক তামন নাম নাঙ্গো বত চিনি যে লুকুর কক সাজাকছেন যদি চিনি গভর্নমেন্ট যদি এই সরকার যদি চিনি ইলেকট্রো গভর্নমেন্ট যদি থাকে এই মামলাইনো সারা ত্রিপুরা নেক্সট ফাজিং থানাय লেমন নজরাर नाय नरक बहायनो नगर थाङै सोङै दङ प्रब्लेम तामो नां लुकुरकनि थाने एकदम रियेल सानमुं तामो नां दाबो हा नांगौ जामुं नांगौ नग नांगौ लामा नांगौ दै नांगौ तामो नां नांगौ माने कामो नांगौ यानि नों साइकनानि लुलु पाब्लिक रिथियाव जों ताबुन दंमाने जों बिसेस खायै 2 बोसोरावमै सिनतियार माथर एकतर मूल दाबि गेराते बारन सांगे दं जों ताबो जों गामि जे थांदोंमाने नव थांदों सावो जों अ हा दंखाके अ दफा दंखाके अ हा सिनजाबो दंखाके अ दफा सिया दंखामबे साकिरि दै नक जों बिसोरबो माने मान हयसे हा नांगौ जों दफा नांगौ अ 60 থেকে 70 বছরাवमै जों तिबासर जे बंचित जों एक समय 80% दंमोन 80% दंमोन जों गोमा जों 30% जों अ जराबो जरे जों बुबा गान लगिरियावै सिन दाबि सानै जों जदि सिन जगे तिबारन दाबि जों तुबि हांके जों तिबासर 33% खना 25 खना 20 नै 2026 दिलिमिनि साननाय एससी कमिटिनि सुसुद कमिनाय आपगे जों मात्र ता बुबा लगिरिमा दंहासि गोमा सीपीएम बीजेपी को फेन जरा को फायासि आरे सीपीएम आजबो खायला का 25 বছর পরে খাইया आं बुबा हानि सानामुसो गाहाम सानामुसो आइ फाजिं थाङिया लुकुरक तामो नाय अ मान्दाय आम जाया सारा त्रिपुरा हाग्रेन सालाय दङ एकमात्र हा नांगौ दफा नांगौ गेरा त्रिपुराले नांगौ अ हा अ दफा दंके गेरा त्रिपुराले फायके अबे साकिरि दै नक जुहाय तोब्रा जों हा नांगौ जों आबगै जतन ताबु सका अ गेरा त्रिपुराले बस सबा खेलाय दङ हामबाय माने ग्रेटर त्रिपुराले नाना निंगाके हाबांगो फायना नांगनाय आबो आबादा लामांनाय नरमनि रुटमेट आबोदा जों एडीसी जों फाइमा जों लग लगनो जों फार्स्ट ऑडिशन ऑफ नखरा जों गेरा त्रिपुराले जों आरो एडीसी नि गया ग्रेटर त्रिपुराले माननानि लुकुरक गेरा त्रिपुराले माना होनके सिगां थाङै बिधान सभायाव थाङैबो कक्सना नांगौ हाबांगो फायना नायदा जों একটা स्टेप आउट थानाय नरनादि आईपीएफ तिरक त्रिपुराले कक सामां त्रिपुरासाव सेसे 5 বছর आईपीएफ तिनि एमएलए मिनिस्टार 5 বছর 5 সেকেন্ড त्रिपुराले कक साले आइसि त्याबासि 13 मथान जारा एमएलए मिनिस्टार थानाय र प्रथम अधिवेशन नुगानो टेबल बय बुनिबो सांगो जों गेरा त्रिपुराले नांगौ जों गेरा त्रिपुराले नदि होनै जों तिरखौ सालाचि नेताराव आइसि आपगै 13 मथान नांगौ ओमफ्राय हाय ताखौ अबिजिनि फाजिं थायनाय नरक बहायना नों सागबाय थां बहायना लुकुरकनि नगलाव थाङै दङ लुकुरकनि रियेल सानमुं तामो नांगौ मानि तामो अ माबाय आम जायो सारा त्रिपुरानि तिब्रा सारा तामो नाय दं बायदि फिल्म सिने ताखौ लेमन थामानि तो अब इमान तो तम नुगे तो आथुकिरे न खांना बसं वासलायो ना ए ग्रेटर त्रिपुराले मानानि बोते सत्य तो इमान नमाले पराया साइमो तिलो और न थाङै इमान नमाले आइ इमान परा खाइमा हाइसे ग्रेटर त्रिपुराले इमान नमाले परा खाइमानो ग्रेटर त्रिपुराले माने अ ग्रेटर त्रिपुराले माने को आं ताबु फानो नुगिया को ताकलाय Kubo kara aro kuno grada त्रिपुराले ने कक saya. Kok saya? Sini manifesto to ngaji, nor naya. No sini manifesto ni grada त्रिपुराले ko ek nama kamu. Namo kamu ya kan to sampai haram. Aro saya ni kuno saya. Bini khok bai thang. Bos saya sendiri grada त्रिपुराले ni abo angri maya. Abo pilih sernai. En mana temo? Amo temo. Bo nije sama apa ko ya bo kar ni kuno sawa. Abo BJP India, abo government of India sernai. Nor to ruling, nor ruling party nor government of India se kya त्रिपुराले. और बिछा परिया नर दिया no सब सब और बिछा परिया जैसे चल लगते government of India no सब सब. government of India रहा अपनो पूरा साथ abo je kara aja. government of India ले और ले है Ini pusat-pusat future tamu nih tiba-tiba Sotor bosro jatuh di berata tangga dong.
Sabo tansa kerja. 뭐 단사 그래 사. Jodoh jangan tansa tunggu. 이게 단사가 다음 가. Lain tansa kerja sa. Boti berasa tansa kerja salah. Tong ha politik tansa ya. Kaya na tuma. Politik क्या tansa ya. 폴티가 단사. Politik 뭐 양고. ya. 단사 뭐 아니 뭐 양고. 단사 뭐 다시. Ang lain development kaya lo. Tahu kan development mana kaya ko baik development apa? 니니 빠졌는데 시리즈 비슷 상부는 Ada apa meter sih kerja sama nih. 니니 벌써 부른 딱 Karena development ini salah nih apa? Neng kita aset nih kira kan development mana nih musuh itu oke? Istihara tam reaction tuh bergerak. 그런다 그랬을 때 따마 꼭 사이죠 Hah? 매니페스토 동거 제한테 벌레 Awak poster siapa ya? 부탁해 원래 지금 매니페스토 동거 Aja awal mana kan? Di berasa sinda kira ada development san. Angan prosok kayak di berasa sinda kira ada development san. Mobil bosu, bobo kira ada development tong, itu apa development tong? Nggak ada mana aku sama bisa kalau mas sama apa kira ada development nanggung ini cak saya bos saya rasa. Ada yang prosok ini mau sama kakak tanggahan nongol. Kok silca mau kotor? Apa sesade? Kok silca mau ngomong? Telemura bosanan, mungkin obisi sorkar. Onil sorkar nunggu salah, bobo kira ada development. 뭐 그래 Kalau saya bosanan, 뭐 그래 디브라카리 TV tolak. 안으로 사원은 Asih 그래 디브라레 사보 산 사이야 Sabar 사데 사보 산 사이야 이게 사람 디브라스가 되면 사실 저 드라마 타라고 보는 곳에 너도 생으로 진이 보바그라 스포인도 디브라 하는 말사고 진 보바그라 진이 완상된 독사는 사보 사보 나가는 땅도 보바그라 원래 피아바 전대한테 얼마 보내 신은 자가 정동에 뻥덕벌 동정하지 전 깨문에 비롯해야 정완선이 비롯해 부야 부전 비롯해 부야 성비시 비롯할 성비시 비롯할 똥놈들이 왔으니까야 성비시 비롯할 똥놈들이 왔으니까야 성비사 비슷하는 줄 왔으니까야 BJP로 구독자 뒷단을 하시네 BJP로 가요 BJP로 가요 Dina hai dino 프로도 와봐 महाराज वीर विक्रम किशोर मानी को आसे मेरे साल श्री भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 2016 19 आसे हमभाई पाले फैले छु हमभाई सब फुनो फुरका बनो बिना आसे में साल सब अच्छे तिम्रो साल नो मोगल पियोगरो का बीजेपी रो फाजी पियोगरो जितो हमभाई itu sini agi je lai kala sini bir bikrong महाराज वीर विक्रम को कोन दिन तिम्रो साल नो तिम्रो न खाना भइ गया tabu tiap kali mau pada dolan khande osa kau cemti potong potong putih berasa ekso aja ayo wansa Tangi sa, apa hai bayin na, mandi bos tu ne, sentuh lo ne tripal ke sama ti hai pales ko pe khanya ble Asik Jepora pales ko pe ngatin pongor sa kajo yo ha pongor kajo yo aku kok na sa kajo nani ka sa ko bagen ora jale kene ne ba dai rone pales ko pe khanya ble pales ko pe khanya nang porno ini dia to mara ni kene ne ma apa se sa jo wanser biruteya ang birutte Sengsit di pasal sepet nasi. Sengam poros. Aja juga ini kawan saya birutte ya guys. Edisi ni CM sini orang itu bagai saja. Bagai saja. Hari bangle pai gua. Yang kamu? Apa kopi tuh sore? Kamu lagi sipir. Slogan bocah kenapa beli? Apa sipir bro? Kamu slogan bolo sini sawo. Nung tai sai video calon nai di. Nung ai video calon nai di. To abin dai lagi apa? Lagi sipir. Kesarok kisah nor kisah batak sini. Public rok borok tam kok. hanya tahu ronton ke tong kham nó cái sản phẩm sản phẩm liền coi này khá hay nó hay tahu ronton thằng phải này thasing to dal bidal kok sin jamang ni khukti khnai man ka 5 bosoro IPT BJP hapang khlai man liya rang rohliya lama khlaiya current ni tar maintenance khajak liya lama maintenance khajak liya noro o 2023 bidan sabha o hai no hai hapang go phaipir kang kang ke tamo khlai nai lukurok ni samong no
bo sanmung no subung idenai norok ni manifesto tamo tamo kok lekha tamo ni bagai norok yak si botol no takuk rok o mandai amsani takuk buksong budenai ke sai klar হামবাই অবচিনি ইতিমধ্যে চিনি এই 2023 নির্বাচনী চিনি স্টিহার ককজাক অলরেডি ব্যবহার জায়গা থাকজাক চিনি একটা মানে ছিল সাজা নব সালাকিয়া যে 125তম সংবিধান সংশোধন খাইনাই রিসেন্ট আগতে ও ম্যান পাওয়ার ওই চিনি ত্রিপুরাসনাव সেফগার্ড খাইনাই যেটা চিনি ত্রিপুরা মতাनाय मानि सेम जों 125তম সংবিধান সংশোধন খাইনাই রিসেন্ট অর্ধেক ফান্ডুইনাই ত্রিপুরাসনাव সেফগার্ড খাইনাই এবং চিনি যে 10,323 যারা চাকরি থাকা বড় কাছে সুযোগ নাই এবং যারা ফ্রি থাকা প্রায় 140 উপর যারা ফ্রি থাকা বড় পাশে তঙ্গে বড় বাকি সাহায্য খাইমান অবশ্যই থাকা এবং বিশেষ করে বেকার যে বড় প্রত্যেক বছর বড় মানে খাইনাই जों 2.5 লক্ষ টাকা 2.5 লক্ষ মানে 2,40,000 হয় মতো जों ত্রিপুরা মানে যে জব जों রনাই আবার সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন পোস্ট অবচিনি ম্যানিফেস্টো দङ কারেন্ট 50 জনের মতো जों মাগনা রনাই ওভাই गोबां যেটা বিশেষ করে 100 যারা 1,35,000 যারা বাতা তানজাক মানি অমরতাইসা जों ফিরো গরিনাই এবং বংনি বাতা বারেনে जों কক সাকা এবং কামিয়াম চাইও ডেভেলপ খাইনে বাগে जों সাকা এবং অবো जों সাকা যে বিশেষ করে মানদে আম চাইও সাসিং বাং সাকা যে চিনি গভর্নমেন্ট ফাইকে সালা ত্রিপুরা হাস্তেনি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ শহর जों মানদাইনি সামনাই অবো চিনি কমিটমেন্ট এবং ওর যে টোটাল চিনি মানদাই কনস্টিটিউশন এরিয়াও প্রায় 33টা মতো ভিলেজ কমিটি এবং বিভিন্ন ধরনের পঞ্চায়েত দङ অবনো जों 3-4টা ভালো খাইনে বলন ডেভেলপ খাইনে bisingo mandai no sreshto city khlainai abo haina mane khumulung no phano tola khiklai mandai খুমুন তো কোন খুমুন তে হেডকোয়ার্টার আপনি পড়ে সারা ত্রিপুরানি বিসিংও শ্রেষ্ঠ তাই কোন ত্রিপুরা abo hai sreshto abo haina जों শহর তংলা খাইছে আর বুঝি শ্রেষ্ঠ जों খাইনাই মানদাই जों ডেভেলপ খাইছে जों ओके खनाइमान का लुकुरक सारा त्रिपुरानि बिसिङाव श्रेष्ठ मानदाय खालायनाय श्रेष्ठ सहर खायनाय मानदाय न ताखौ बिजेपि थाजिं खायनाय हाइनो हाइ बिजेपि हापांगो आचु फिरकां गांके तामनो सकां इयाके ओ 5 बছर बोसोरनि 5 बছर बो नाहार मुंनो बो सामुंनो नरक खालायनाय लुकुरकनि सा बो सामुंनो नरक सुबुंगिर गराना के सायखानाय सिनि दाबो बर्तमाने जे सरकार चलिदोंमोन अ 5 বছরल' गोबां मा सामुं खालायजाखा যেমন आं दा सानो थाजिं सिनि रंजन बाबु सामान कक कारेन्ट रङै कक सामान सिनि र मानदाय शुद्ध मानदाय विधानसभा कक मिथाइ दङ जे जायगायाव सौभाग्य योजना आगे तो स्किम गरै रां रoi कासा केताल कानेक्सन नानाखे 1400 टाका रां रोना केन्द्र सिनि भारतीय जनता पार्टी बाय आईपीएफ एलएन गभर्नमेंट फेमेनि परे आबो सौभाग्य योजना कासे स्किम दङ কোনো রাং রনা নাঙ্গিয়া মাগনা কানেকশন খাইগলাঙ্গো অবহাই 9370 পরিবার নবহাই কানেকশন দেখা রেকর্ড দङ सिन abo ki tar ganang অলরেডি প্লাস tar ganang ako ya je jagao tabu ko pilar sobiya ko tar sobiya ko a jagao ko da reikha na agi CPM lok sengkalang man a tar da no khanya a jaga ya total babe কানেকশন দেখা 9370 টাকা কানেকশন 9370 total sabo abo public lok নাই अब ताबो जे कताल जे कानेक्शन दंगारी মানে নরক CPM song je 25 বছর খাইগলা মানে আ তার নসুরি যে মেনটেন খালিয়া নেকে সাইটং কতাল তার সেনে কতাল কানেকশন তাতাল ছাবো কোনো কি তাবো तातालाबो जनगण छैन नाइ कोबी जनगण छैन नाइ और ताबो जे सौभाग्य योजना जे स्किम फाइमानि प्राय नगरन लुथिं ताबो गोबां नखा प्लास्टिक तार बाय सनि पिलार बाके सेसंनि तलाङो आगिन हाइ दुइटा तारखे आगे न जे एलिमेंट ना किसे तार कसम बाके साबै लाङो तार कि संगा माने अब कि सयदा तार कताल संगै नों थारि संगा मेन कताल तो एक्चुअली नजर करै किन्तु आगे जा तंगनि अबसय मेंटेन सिंया अब हाइ स्टेशन एलाकानि बुं कामेन बुं साइजाक नारि अब हाइ गोबां मा दङ आरे पजे दङ थानि गोबां मा कानेक्शन नुका ने आयं आसिगर फाजि थानि गोबां मा कानेक्शन दङ ने यांगो लखिगुर फाजि थानि गोबां मा कानेक्शन दङ बिरगत थानि गोबां मा कानेक्शन दङ लामा गिनाते फाकेन दङ बुले जे सरनि बिना जा खाइमानि आबो कानेक्शन माने आगे जों खाइमानि आबो आयं गयसे पश्चिम देमन नगर जिरानि ब्लक दङ गोबां मा कताल पुरोटा सिंगां माने करै कताल जुरि आगे जे सिंगां पब्लिक रो कानेक्शन पब्लिक रो साइमानाय माना मा खामाया रोदा रोदा या सबांग रोदा नै स्किम दा मा खामाया कताल पुरो कानेक्शन आबो बरं साइमा जेमन गेस उजला योजना गेस आगे सीपीएम रो कंप्रो सीपीएम गवर्नमेंट दंप्रो योजना रे गेस सुनु खने बरन कानेक्शन जा प्राय
কিন্তু লোক 2400 বা 2500 রাং নাও করে তাবুক শেষ প্রায় 2500 মতকে উজ্জ্বলা যোজনা নি স্কিম রাং নাও চো কিন্তু উজ্জ্বলা যোজনা নি স্কিম মাগ নং স্কিম রাং নাই আবো আ জায়গা নং প্রত্যেকটা জায়গায় বইয়া হাজার অবাই 4300 68 পরিমাণ অবাই উজ্জ্বলা যোজনা নি গ্যাস কানেকশন জাকা ছিল মানদাই বিধানসভা সংখ্যা সীমিত টোটালি 3 মাগনাং কোরা নাই আবো थांनाय दि तिखौनो थांनाय दि तिसारांसो थांनाय दि गभर्नमेंट फाइनेल पलिसि सामलायनानै सरे ताबो ताबो चिनो करे আমরা কোন একটা চিনো করে যে কোটা কাজ এবং সুমুকা 2018 नि आगे গ্যাস যে দাম তাবো ফাইনাল বুঝি নাই দেন তাবো প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান আছে যারা কৃষক সাধারণ বড় তাবো আমি কৃষক পাইলিয়া গ্যাস থাকা তমনি থেকে শুরু করে গ্যাস হইলো সব ফালি মাছা কাটাবো থামিলে দি তিসারাং নল থেকে ফাঁসি এর গো মাগনা বাড়ি মাগনা মাগনা 1300 গ্যাস কারি মানে ক্ষমতা মাগনা নল গ্যাস আবো 400 টাকা আবো নম্বর গ্যাস 400 টাকা মানে 460 টাকা তাও 1300 উপর যে বছর 25 বছর যে 1300 মানে 460 টাকা গ্যাস দাম 1700 টাকা গ্যাস দাম তাও 1350 80 টাকা bisa pergi 3 dolar balap 2 dolar balik ya যে 25 বছর সেখানে 100 টাকা আবার হাতে দিয়ে 25 বছর পরে 100 টাকা মাথা হাতে কমে রে না না एग्जांपल রে টাকা তাবো ফের বাজারে দাম নাই एग्जांपल রে টাকা নাই দাম দাম নাই ক্যালসিয়াম দাম নাই লেমন দাম দাম নাই দাম 35 টাকা 37 টাকা মারুম দাম 35 টাকা মারুম মাগনা বড় মারুম বাজার তো বন্ধ করে খাবো মারুম দাম তাবো 25 টাকা 27 টাকা টাঙ্গে মারুম বন্ধ না এই বাজার শুনে বা তাবো মারুম দাম বসে 35 টাকা টাঙ্গে রেশনে থাকে 2018 সালে ছিল মারুম দাম বসে তাবো 20 টাকা আপ 22 টাকা তাবো গাইলে দি বসে বড় 25 টাকা মারুম তো বড় কোনি সীমা তো 100 টাকা পাবো তাবো 190 টাকা দামের দাম যে টাকা আগে 50 টাকা 60 টাকা তাবো 100 উপর ক্যালসিয়াম দাম তাবো নাই বসে ক্যালসিয়াম দাম তাবো আগে 50 টাকা তাবো প্রশ্ন হইতো 100 টাকা ক্যালসিয়াম দাম এই 5 বছর আগে কক্স সাথে 5 বছর আগে কক্স থাকে ক্যালসিয়াম থেকে শুরু হইলে মারুম থেকে শুরু হইলে ক্যালসিয়াম থেকে শুরু হইলে গ্যাস দাম থেকে শুরু হইলে আবার দাম বাড়ি যায় সাধারণ বড় দেখাতে তো ইনকাম করে বড় সাউদের সরকার প্রবলেম হয়ে গেল 200 টাকা 240 টাকা 3000 টাকা এসএসসি বড় বেতন 4000 টাকা অবস্থা জিনিস পত্র দাম বেড়ে যায় যত স্বনির্ভর আবো তাবো নং বাবু ঘর পাইনি আগে 25 দাম বেড়ে যায় আচ্ছা 25 বছর আগে কোন সাদি যে বড় 25 বছর তো বছর যা ডেভেলপ খাইকা নর শুধু পিতা রামা সিং সিপাইও নিরা সিমিছে রাও নর 25 নিরা সিমিছে রাও তাই সাথে তাও খাইকা ডেভেলপ পুলিশ ডেভেলপ খানোর সাধারণ বড় চিন্তা বড় যখন গান্ধী হামলে যে মানে যে নাম ও মানুষ দাম তিনি 3 দাম 4 দাম বাড়ি tagur ranjan lemon basa wi thangnai ka koi tong kana lemon ni thaje ang phainai phainai tipra motha hapango phaigang gang ke bo san mongno supungranai lokurokni bor mongno regranai lokurokni bo dimamno pula supungranai abo kitcha sarai khai sai khnati hasingon in kokti khnaka state government additional budget rohoria abrok naki norok double khai ri rohornai norok beneficio nokha 150 bising bisingo 150 din bisingo kabama ase mugo sos himan ya nungno tarmin bukti saikna tam norok diman chukunai বিশেষ খাইছিনি যে ম্যানিফেস্টো নখনা 150 দিন বিশিনো সবচেয়ে প্রথম जों যেটা তেরা जों তিনশো জোড়া जों আইপিসি রহাই जों পৌঁছে সরকার ফ্রেম পরে প্রথম जों দাবিগ্রা দিবলে जों পছন্দ তনলাই সবচেয়ে এক নম্বর চক আপনি ইয়া করেছেন 150 দিন বিশেষ করে जों সামনে শিখলা গোबां मा শিক্ষিত गोबां ক্লাজে আছে চাকরি মায়া বেকার অনেক সমস্যা जों 150 দিন যেসব মানসা जों বিজেপি রহাই বছর 15000 নাই হলে কও গিয়া जों যেসব মানসা 15000 থেকে 20000 जों चाकरि सफुंनाय गोबां एडिसियो बेकलग खालि दं गोबां जों ब्लग सफुंनाय ताइ फान जों एडिसियो जों तामके ताइबो मान बारि हरिमान मानसि एडिसि एरियान जारा दंनाय जासे डिपार्टमेन्ट ताम डेभलप दंनाय जों थानाय आमन परे जे पारा गामियाव एकदम पॉइंट जों एमप्लॉयज रहनाय जे मोनसिन पारा अनेक सम बैरक ता बैरक माने ताम साबाना हंगै थांनाय बाथ थैयो बाथ सराय थैयो बाथ सरि हैनाय थैयो हस्पिटाल सगैया जों पॉइंट जों एमप्लॉयज तां तुनिरिनाय आबो we toll free I see. Pura kami amno development.
जों तेरबो फाइबर डेभलपमेन्ट टाउन जों फुलुंगा हाय आबुनिया गलो गोबां मा सिते कृषक जों कृषक ना गोबां मा जों एकटा पेन्सन हाय बा एकटा इन्सुरेन्स जों खायनाय आबुनिया गलो যারা গান বাজনা হামজানাय যারা সময় টাमनाय गताने बम बागै जों कायसा इउनिभार्सिटि जों खुलनाय साजा ओमफ्राय जारा खेला दुला खायनाय जारा स्पोर्ट्स जों स्पोर्ट्स में इउनिभार्सिटि खुलनाय जारा जागा गोबां फुटबल प्लेयार क्रिकेट प्लेयार जारा जागा गय माने जा गोबां मानसिनि स्किम माने ताम जानाय आबो तिरमो फायबा परे सय डेभलपमेन्ट टामना होन जिन बुबाग्रा नेतृत्व जों तिब्रामा थारो फुलु गवानाय जो बिजेपि राय ओ मिसकल देनेसे चाकरी 10300 को हाय बसर 5000 चाकरी जोंगामो सागला जे सानाय जोंखाय फोरोंनाय जों जरै खाय फुलुंनाय आंके दा 5 बोसोर परे आले 26 एडिसिलेसन जों पुट केटार देहायसि जोंगामो सायमोन हायसि kaisa sing mongni ni thiro monggo ang sengna ni musuk mani kangke o 5 boshoro sorkar phaimani pore da greta tiprale neng nai na ei 25 boshor abo haikuno jora khajak toto greta tiprale ma da kun jora khajak kere जों समा खायनाय जों थियासा जों समा खायनाय दंमा जे मामन तेलंगाना हन दंमन बरफ थyi जान रो कमिटेड लिडार नांगौ आइपिएफ रखाय हानो होंलाय हो पाथांलाय ना tabuk tes 2013 jodi no last fight ching kangke last fight bol o 5 bosoron to greta tiprale mana nangmani kok no ni je demand toto ini 5 bosoron sai 5 bosoron lukuro bama tongo o সর্বপ্রথম जों one last fight नांगौ सावना जों one last fight होनो कारनखा जिनि 2030 डिलिमिटेसन नाय जों 26 सिगां जों जलसिन दाबि तुइ माय हांगाके जिन तिबासर कमाय थानाय आंखौ एफो साय एसटिसि कमिनाय जिनि जे ताबु निजे चाकरि जेमान दं आम जब कम थांलायसि आबो 2026 सिगां जों जे समाज जों नागा थैरनाय जाननाय अधिवेशन प्रथम अधिवेशन जों दिया जों बिल पास के रहाय जों कमप्लिट हावय आवन परे जों मोन पर नेक्स्ट स्टेप तामा जों थानाय किन्तु आनि पुजि दं आनि बिसेस दं बुबागा नेतृत्व जों मुंसा मानाय मुंसांनाय जिन बुबागा दङ जोंखौ yang otakku rondan CPM ni buka kini utara kia seksang namu sentong kana muni sirsuke microphone ni nuteng tam sengaja 시나리 볼때 따모 제가 지금 아기고 사까 제가 그레타 디플레 데퍼로 지금 지니 이제 맨 패션으로 보니까 시작된 거 사실 뭐 사까 190 정도 성별의 성주를 가니 이 플러스로 세트 막해 세트 가는 거 자자 가는 দরকার কনস্টিটিউশন ভাবে যে সলিউশন যাজা খাইনা দরকার চিনি লেপ্রন গভর্নমেন্ট পেকাবো না যাজা খাইনানি দরকার আবো খাইনাই নি সায়াवै ग्रेटर टिप्रालेन जों CPM सापोर्ट खाइना खायो तांगै सारा गया 나 지금 사과도 지니고 사포트 खाइना बरो खबया चिनि सागा चिनि टोटल 치 어느 사가선 디플러스는 세트 막해나이 125 정도 성별의 সংশোধন এবং চিনি যাজা খাইনা দরকার 디플러스 세트 খাইনা যা দরকার जों খবর এডিসিও মানে যে তাবো হাপাঙ্গো তাবো জায়গা বিজেপি আইপিএফ যে গভর্নমেন্ট বলতো সাগাবে সাকিনো লেমন বসানো চেষ্টা খাইকা যে আইপিএফটি গভর্নমেন্ট ফাইনান্স সেখান যা থাকা এবং একদিন লামা কাছে পুরো সাইসের গাতি প্রবলেম মান খানে নাই তাও ঠিকাঙ্গা বলে প্রতি সালাতাম তংচিলেন সিসা তো সাকা কিন্তু সুনুকা বাস্তবতা মো গভর্নমেন্ট ফাইকা কিন্তু অবলে তো কোন কক সিগরিটা অবনো ক্লিয়ার খাইদি যদি নরক CPM ni buka te ग्रेटर टिप्रालेन no support খাই tongkhe তামিরিকেন কপি রুবই এলায়েন্স ইংলিয়া এলআইসি ব্যাপার তো অবশ্যই হাই লেভেল নেতৃত্ব ভূমি কনসাস নম্বর সামাজিক এবং চীন অবন বারবার সানা নাইও এই যে 125 সংশোধন খাই 30% সেবদের খাইলে গাজা দরকার অবনি ভিত্তিতেও চিনি বুসকাঙ্গ চিনি জবাঙ্গ তাকো কবি জি কোন সিনা দামুসুং তাকজিং তাকো লেমন যে সামানি ग्रेटा ट्रिपलेन तो अब तो चिनी भारतीय जनता पार्टी बा चिनी देशनि मन्त्री बक्रक बतो नानो खाजा जों जेहेतु राजनीतिक दिग दिया जों ग्रेटा ट्रिपलेन सापोर्ट खाया आं तिब्रासान सापोर्ट खाया आं भारत तिब्रासाननि थै जों जतनो माने थांचा जेहेतु बा जों तिब्रासा बहुत थांचा या दङबा नागि सिमि जों थांचा ताबो बो थांचा न কিন্তু রাজনীতিক দিক দিয়া जों थांचांनाय आवा आगिबा आं साइसिं मोसाकाखौ नंगे ताबो सिनि ताको लेमन सामने को आबो कि मांगसिको फाइके हांकै खलायनाय अमहाय खलायनाय भारतीय जनता पार्टी सरकार खमे आफसा जराते आं क्लियर खा 5 বছর পরে बोजे ग्रेटर टिप्रालेन आबो आं सानाय जे सामने सिनि बुबाग्रा सामने बा तिबारा मथानि जारा नेतृत्व रहि दङ रे सामने 2023 लास्ट फाइट गो 2023 ग्रेटर टिप्रालेन मानाय बम पक्ति खे
Nah, dia tiap kita terima kasih. Abo ane kok ya. Sementara orang apa jangan. Bukan karena kok sih hawa. Siri kita Dia semua yo. Kita tiap 컨트롤에서 답이 খাইলো না Dia semua yo edisi. Tapi kayak mana? Siri Edisi. Siri kita. Gila deh, berapa? Dia pura actually aku 2009 saya kan তিনি সংখ্যক বলছেন মামলা এলাকা খরচা 5 বছর চাকরি মাগা ঢুকি চাকরি মাখা যারা যোগ্যতা তোমরা পো চাকরি মাখা কতজন চাকরি মাখা 50,000 কতজন মানে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা তামর কা বিয়া কামাই থাকা আইছিমানি আফাইয়া কে রমাই নি সাও কোনা কে সুগো এদম গপের সাকাবলে চাকরি রাঙ্গা যত গপের সাকাবলে বড় চাকরি না বিয়া থাকা চাকরি না আমো হিমন্ত বিশ্ব শর্মা হিমন্ত বিশ্ব শর্মা তামকো প্রত্যেকজন সোশ্যাল মিডিয়া প্রতিদিন কই দেবো হিমন্ত বিশ্ব শর্মা থাকা ঘুমা ঘুমা কে তাসে দিলে লুক কেনাতে অপারেশন যদি গভর্নমেন্ট ফাইল চাকরি রাখে পরে ইলেকশন শুরু বক্তা হবে মুখ্যমন্ত্রী সামনে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সামনে 너는 안 돌아나 탄다고 기차 지링 날 빠이터 가지 지나서 돌아 넣었어 진이하고 딱 10니 돌아 동거 하고 미시 좀 빠이터 나이 아무렇도 congress by alliance in like that congress buset seat manai ramar cdm buset seat manai no khapa ma achu no picture specific all the buset seat by no khapa ma paita nati all mandai seat ke no cdm da painai nati bramo thada painai na biji painai ni je busi mawo nang kotike phiro mong nai তাই ওনারা তিনি সিপিআইএম এবং কংগ্রেস যুগ ওনার মূলত অঙ্কা এই জরাসে গ্রে বুসেট শীত মানাই ও মানাই ছড়া পাইয়া পাইয়া কংগ্রেস মায়া ডাইরেক্ট খালি ডাইরেক্ট সাধারণ বরণ প্রতির অংশ সাধারণ বরণ সেমনে বহু অভিজ্ঞতা অনুসরণ বামফ্রন্ট তাইসব গভর্নমেন্ট টিপিনে অবশ্য রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন সিপিএম বাই কংগ্রেস বাংলাদেশ মায়া পজিটিভ ফর সিপিএম কংগ্রেস না হাতে মায়া এই সিনিয়র বাংলা বিধানসভা যিনি যে অভিজ্ঞতা বড় সংখ্যায় যে অভিজ্ঞতা আবাসে নেন প্রমাণ খাইরে পজিটিভ ফর সিপিএম কংগ্রেস বিরোধম কমানে এবং তাঙ্গে যোজনা কমানে আবাসে নেন সাগর সেগা রাজ্য চিনি বুঝকাঙ্গ তাও সবচেয়ে গোল্ডেন সুযোগ চিনি ত্রিপুরা মুখ্যমন্ত্রী নাই জিতেন চৌধুরীর নেতৃত্বে চিনি রাজ্য চিনি নির্বাচন কংগ্রেস 1993 সালের 10 দেবদী পরে কংগ্রেস জিতেন্দ্র চৌধুরীর নেতৃত্বে রাজনৈতিকভাবে এই লড়াই রক্ষা যাক ত্রিপুরা মুখ্যমন্ত্রী
जों खायनायनि बागैनो बनो प्लेन प्रजेक्ट खायना आबुक जाक এবং मामलायाबो जों आसा खायो এই নির্বাচন जों যে বিভিন্ন জায়গা যে গুরুগতিনি যে বলং থেনি যে থামনে দারুন जों সারা মানজাক এবং আশাবাদী जों मानदायो तो चिंता को करा राडा सुन बासा मानो खाबो এই যে দক্ষ প্রশাসক बुसे गुड बाय पाइनाय बुसु गुड बाय पाइना आं तो बाकी सानाय पाइनाय पाइया 100% पाइनाय अब गुड खलाया बुसे सीट टोटल सारा त्रिपुरा बुसु सीट बेजिदि अब ব্যাপার ছিল তবে মানদাই বিধানসভা চৌধুরী চিনি জিতেন্দ্র চৌধুরীর নেতৃত্বে চিনি রাজনৈতিক যে লড়াই সংগ্রাম যে বন মুখ্যমন্ত্রী जों मानानै दिगे थांथों मानदायो ताखौ ओकरा राधा चरण पाइनानि फाचिं थाङै दं नि फिरमुं बाहायनाय जदि आ फिरमुं गुबैया हंगां के साबो पाइनानि थांथों सारा त्रिपुरा राज्यबो नरकनि त्रिपुरा मथा बुसुक सीट बाय सरकाराव फाइथं के साइकना সর্বপ্রথম যদি মানদাইও যদি त्रिपुरा मथा যদি চেন গামকে आंते रासिन खाया करनाय जों 10,000 भोट पाइ सिन बेराम सबना जों मानदि 10,000 भोट ले ना नों आको बस हायदामान ताखौ ओकरा नों तो दारा रिंगो जेसबान निखा सैनार दिगे सैनार दे जों 10,000 बिसि पुरे बाजनाय आं संका साया जों एबिसि इलेक्शन पुरो चेयरमेन जों 12,000 क्लास थांखा बरिदि सैनार गायसि सिनि दारा रासिन खाया करवान ससे तागरा संपा थांगे बो जिदिनाय एबेफोर को संबो सारा बुसुक सीट बाय सारा त्रिपुरा मथा biggest party nai busuk manai बिस्ताव बुसुक माननाय जेनेरेल टाइप बुसुक माननाय के साइकना बिस्ता manai general type ke akawa 10 থেকে 12 মানে আইছি মানে টোটাল 20 त्रिपुरा मथा साइसं गभर्नमेन्ट खे थाङै दङ हिस्टोरि नर लोगन हाइसि रेकर्ड 3 सिनार दि ताखौ अभिजित फासिं फाइनाय ओ कन्स्टिट्युएन्सि आम तायो नरकनि जे बातायनाय ताखौ तरि बिरिबिनि फासिं ते बाजाखा फासिं तो साका ताखौ राधा चरण से पाइनाय सिपिएम नि बाख्रि साका त्रिपुरा मथानि फासिं ते के साका ओ जागावो जे बुकुक सकना बासा माने बसे पाइनाय नि फिर मुंगे बाहायनाय ओ कन्स्टिट्युएन्सि आम तायो साबक लाइना थांतों सारा त्रिपुरा राज्यआव बुसुक मानायनाव सरकार फाइनाय थांतों निजिनि दयनो केबो कजैनिया दो निजिनि नों मथर होनगला आंबो होनया सियोर आबो थाइमानो तामोखाय जे अ 5 बছर जे सामुं खलायजाखा 5,540 परिबार नक माखा যত নক মানে রক থংবাই কক খলাইজাক কাছারে বুদুনাই নে 5,541 তে থঙানা জ সিওর বুদমা সামনে খরচা মানাইতা এ কাছারে মানে আর কাছারে থালো যারা পাতা মানাই 2000 খাজাকা 1,25,000 ভোট তাতালে আসি আছে কক থানা জরা করে और बुसुक माननाय अब सिन साइकना दे करे पाब्लिक बिनि टोटल टारगेट 40 হইতে 45 সিট তো হইছিন সরকার 40 হইতে 45 সিট মানে 40 হইতে 45 দিনা आं ओ चिनि खरंग बिसिंते साइकेलांग 40 হইতে 45 সিট তো হই फाइदङ कमि बीजेपी only duita question chengnaनै semung tamo dari phamar chari जोंथ' अरनखा कुरुक्षेत्र सिनि त्रिपुरा मथा बिजेपिनि प्रश्न सारिथाय केवल हामबायना याफान नांगिया डाइरेक्ट प्रश्न जोंल'खा जों सावरायबानो जे अरवा गहमा कक सागनाय दङ मान्दायनि कक सागा
Mandayo suru mandaya sara Tripura 100 ni bisumo 100% Tripura mota nichuto government finance omotero kasindia 성공 사법 반영하고는 국식 만나야 이게 성공 따고 나를 플러스 하기 저기 사진하나 내 사진하나 성공 그런 게 저기 suru 사진하나 bisumo BJP lo sungsungmanayo je BJP government finance sika bong je istiharo dongmani je miskol lekhane sakir manai 2000 bata জায়গানি মজুরি 340 টাকা তাং जों নিজে জায়গানি সামুং তাং দাও जों দাও 200 টাকাসে মায়াখো 180 190 প্রসেস গান জবা তিনি ফিরকম কিসের তুই মানে 2 মিনিট নিবিছে একদম শর্টকে যে মিস করলে চাকরি কক খামানি আবার আইতো দ তিনি ছিল বুবাকরা এডিসি ইলেকশন সঙ্গে সাবলাহা 6 তারিখ ইলেকশন 10 তারিখ করে না 11 তারিখ রাতে দিবরন দিয়ে জমা করতে আমরা কথা শুনো তিনি ত্রিপুরা ভাষা সম্মেলন প্রচার डाइरेक्ट प्रश्न उठांदी 기사 수 공부해 주셔서 진짜 좋다 어디서 이렇게 센터 잡으러 어제 성공 차례 डाइरेक्ट 하이세 뉴스까지 디프라마 전화 신나우스가 디프라마가 또 서କାର 발견 거 말이냐 그도 살짝 투입했자 지금 살짝 하세요 네 살짝 하세요 कैबिनेट लिस्ट आएंगे कत जन आज अगर वहां से करजन नहीं डिफरेंस करजन नहीं पाइका प्रश्न जे कैबिनेट के जेडी फिर इसको लागू नका बाहर जाऊ आंसरा जे मिनिस्टर बड़ा डिफरेंस ना जे डिफरेंस इसमें पास खाइनो बेलाइके पतर पैसा सुनो চিনি ত্রিপুরা মঠা পার্টি অন পার্টি হাই ও চেয়ার খিতার লাই মন্ত্রী সিএম শেখ লাই সিএম দিবস সরকার পার্টি বুবাক রাজা ছাও আর কংগ্রেস ত্রিপুরা মঠা ও বিজেপি হাই ও ওরা বলে তার মার্কেট সুপারে ইয়া মহারাজে ছাও ওয়ানসা যতনা কম খায় আছে মহারাজে সুপ্রিম কোর্টে কি কো বলে ও বিজেপি হাই 5 বছর দুইজন সিএম শেখের আমার পাঁচজনের সবাই বলে আছে পার্টিও হামবাই তাকো লেমন না কিসা বুঝিনা মসু মানে কিসা সিরিং দি পাবলিক দাও কিসা সিরিং মাই নাই তার মানে মজলিস এর মানদানি যতনি নাংদার মজলিস কোর্স কমি বসু পাই থাকে ববো মন্ত্রী নাই তা আপন ক্লিয়ার না সাবো মন্ত্রী নাই আমো তো পার্টি দিছ না না উনি মানো তাই নাই নেবে ভ তাই মাই বিজেপি পার্টিও যদি কি বসু মিস্টার মন হতে মতে ওয়াজ মিস্টার নাই বা তাই মাই আং নাই এবা কি ব্রাহ্ম থা মহারাষ্ট্র বলছলো ও বিজেপি রাখাই 5 বছর 2 সিএম নো কলর যে খিটার লাই সবাই লাগা চাকরি শেখে বং পার্টিও সলে টিকেট ছেলে ত্রিপুরা মঠা ইয়া ত্রিপুরা ওয়ানসা মঠা যাব আপন লোক যেও সাম করে আপন লোক যে খানা কাটাও যে সমো খবর পেয়ে গেল মন্দির লোকে আবার ত্রিপুরা ওয়ানসা মঠা ত্রিপুরা জরাসিনি একদম পাইজাক কুরুক্ষেত্র নাই তংনাই জল তাপতে মুখসন্ন হামবারি কুরপায়া তাইয়াম পাবলিক ani bersama teman publik o mandayam sani lupuro kurukshetra panau khaiman tane ramporno hambai marbo tai katham desi thani ges jengtini man ka CPM ni taku ronjon BJP ni taku obijit tai di Bromo thani ni taku lemon porno paitne jora borom ni nanggung mani jora gode paitne chini jora ekdom khazar di bagui jeng mane kesaro nama paide khatte buskane jora usung jora man khangke ko bu hai public kesaro pai di program lainai dor ko hai na choyau nai tong di kurukshetra tai ko apa chini ni disudi paithak jotono khuluman iya phane chini kurukshetra panau ron sampai chini jotono khuluman